Now, the most important part of ratio. Now we are going to start the most important part of ratio analysis. First, we'll discuss current ratio. Current ratio is equal to current. Am I audible to all of you, na? Yes, sir. Please. Okay, thank you. Current ratio is equal to current assets by current liabilities. So, what do you mean by current assets? Current assets is equal to closing stock plus short-term investment. Investment are of two types, short-term and long-term. Here we take short-term investment only. Here we take short-term investment only. Here we take short-term investment only. Plus sundry debtors, plus bills receivable, plus cash in hand, plus cash at bank, plus prepaid expenses and accrued income. Anybody can say, what do you mean by prepaid expenses? Please try, Ori. স্যার যে মানে যে জিনিসটা আমি পরে পাবো বাট সেটার এক্সপেন্সটা আমি আগেই দিয়ে দিই। Example? যেমন হচ্ছে আমাদের মোবাইল রিচার্জে যেটা মানে Okay. সিম যেটা আমরা ইউজ করি। Orgodip, ইয়েস স্যার। prepaid expenses, any example? Or what do you স্যার mean by prepaid expenses? স্যার ওই যে যে মোবাইলে সিম আমরা ইউজ করি। Okay, thank you. Accrued income. Anybody? Orgodip, what do you mean by accrued income? স্যার এটা জানি। Okay, okay. Orik, Orik. স্যার নো আইডিয়া। Okay, thank you. Accrued income. Accrued incomes are those incomes which has been accrued. Accrued means arise. So accrued income are those incomes which are accrued or arised, but not yet received. Accrued income are those incomes which are accrued during the current accounting period, but are not received. For example, bank interest. Suppose we made a FD for 5 years, for a span of 5 years. क्या होता है, हर साल मेरे को एफडी का, हर आफ्टर 6 मंथ्स मेरे को एफडी का इंटरेस्ट मिलता रहता है, मगर हमको कैश में कब मिलेगा? एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी. एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, हाँ, प्रोवाइडेड भी जब एफडी कराएंगे तब उसका ऊपर मेरे को ऑप्शंस जो आता है, अगर मैं उसको टिक मारूंगा कि इंटरेस्ट ऑन मैच्योरिटी तभी लेंगे, तो ऐसा नॉर्मली मंथली भी ले सकते हैं, क्वार्टरली भी ले सकते हैं, हाफ ईयरली भी आप लोग इंटरेस्ट ले सकते हैं. इफ वी टिक द ऑप्शंस, you choose, rather if you choose the option interest on maturity, then हर साल क्या होगा, इंटरेस्ट तो मेरा सेविंग्स अकाउंट में नहीं ट्रांसफर होगा, वो एफडी अकाउंट में ही एक्यूमुलेट होते रहेगा और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मेरे को मिलेगा और टोटल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मेरे को एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड मिलेगा. तो हमको तो अकाउंटिंग करना पड़ेगा. तो क्या होता है ना, एक्रूड इनकम्स आर माय एसेट्स. एक्रूड इनकम आर माय एसेट्स, इसको हम लोग इनकम बोलकर ट्रीट करते हैं. इज इट क्लियर? आप लोगों को क्लियर है? तुम्हारे क्लियर আছে accrued income মানে ক্লিয়ার তো Yes, sir. সবার? Okay. So now comes short term investments. Investment is a very important term. Short term मतलब क्या होता है, जिस इन्वेस्टमेंट को हम कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं विद इन 6 मंथ, जनरली विद इन 6 मंथ. जिस इन्वेस्टमेंट को मैं कैश में कन्वर्ट करा सकता हूं विद इन 6 मंथ. फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन, अगर लॉक इन पीरियड नहीं रहा तो बॉन्ड्स में, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, ठीक है ना. तो और इन आवर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन एफडीज इफ द मैच्योरिटी पीरियड इज विद इन 6 months. So clear? Is it clear? What do you mean by short term investment? স্যার অ্যাক্রুড ইনকামটা একবার বলবেন? হ্যাঁ বলছি, শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্টটা ক্লিয়ার কিনা বলো? ইয়েস স্যার। Yes sir. আচ্ছা, sundry debtors মানে, what do you mean by sundry debtors? Anybody? I will come to accrued income. What do you mean by sundry debtors? Anybody? The summation of all the debts from the debtor. For debtors, what do you mean by debtors? মানে যার থেকে আমি টাকা পাবো মানে এখনো Very good, পাইনি। very good, very good, very good.
And what do you mean by creditors? যাকে আমাকে দিতে হবে টাকা। बिजनेस के दीता है बेटा, वेरी गुड। और accumulated summation, accumulated figures को sundry creditors बोला जाता है, नहीं तो sundry debtors। चलिए, you have raised the question regarding accrued income. Accrued incomes are those incomes which are arised during the current period, or rather current accounting period, but we have not received it till the end of the current accounting period. For example, bank interest, interest on bank FDs rather। तो अगर हम लोग एफडी जब बनाएंगे बना रहे थे, तब अगर बहुत ऑप्शंस रहता है। अगर তোমরা যদি কোনদিন फिक्स डिपॉजिट করতে जाओ, देखो एफडी একটা फॉर्म আছে, तो फॉर्म को देखिएगा, तो उसमें ऑप्शंस मिलता है इंटरेस्ट पेएबल बोलकर, नीचे में ऑप्शंस आएगा मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, और लास्ट वाला ऑप्शंस रहता है ऑन मैच्योरिटी। अगर आप लोग मैच्योरिटी में टिक करते हैं तो क्या होता है, अगर 5 साल का एफडीज लिए तो प्रिंसिपल along with इंटरेस्ट आपको एट द एंड ऑफ 5 years मिलेगा। तब हम लोग क्या करते हैं, तो इंटरेस्ट तो हर साल एक्रू होता है, बैंक हमको हर साल इंटरेस्ट देता है, हर आफ्टर 6 months, एफडीज के लिए 6 months के बाद मेरे को अकाउंट में, एफडी अकाउंट में इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है, मगर मेरे को हाथ में नहीं मिलता है। कैश हैंड कब मिलेगा, आफ्टर द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड। अगर मैं वो ऑप्शन चूज करता हूं, तब उसको हम लोग एक्रूड इनकम ट्रीट करते हैं। अगर हर महीने हम लोग ले लेते हैं, क्वार्टरली ले लेते हैं, हाफ ईयरली ले लेते हैं, तब हम लोग उसको एक्रूड इनकम ट्रीट नहीं करेंगे। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। इज इट क्लियर? कभी देखिएगा, स्टेट बैंक का आपका अकाउंट सेविंग्स अकाउंट भी रहता है, तो स्टेट बैंक का सेविंग्स अकाउंट में वो 31st हर क्वार्टरली तो सेविंग्स का इंटरेस्ट देता है, हर माने 31st दिसंबर, 31st मार्च, 30th सितंबर, हर क्वार्टर एंड में आपको इंटरेस्ट सेविंग्स का दे देता है। मगर बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरे अकाउंट है, अगर मैं उसको देखा हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा हर क्वार्टर एंड में नहीं, क्वार्टरली नहीं देता है, वो लोगों का जैसे फरवरी में देता है, नवंबर में देता है। तो अगर लास्ट क्वार्टर में उसको फंस जाएंगे, तो उसका लिए किसी का सेविंग्स अकाउंट है, तो उसको जब अपना बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसको एक्रूड इनकम दिखाना पड़ता है। छोड़ दीजिए। तो अगर एक्रूड इनकम मतलब क्या इनकम होता है, जो इनकम एक्रू और एराइज हो गया, मगर मेरे को वो इनकम हाथ में नहीं मिला है, मगर जब चाहूंगा तभी उसको मेरे को मिल सकता है। समझ में आया एक्रूड इनकम का मतलब? Any queries? Please, yes or no? नो सर। Okay, thank you. Now, can we move to current liabilities? Can we move to current liabilities? यस सर। Okay, thank you. Current liabilities में क्या क्या आता है? Current liabilities में आता है sundry creditors plus bills payable. Bills payable and bills receivables are those terms है, तो मगर रियलिटी में ये लोग अभी ये है नहीं। थ्योरेटिकली है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल मतलब हमको पैसा मिलने वाला है, ठीक है ना। बिल्स पेएबल मतलब हमको पैसा देने वाला है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस proposed dividend plus pre-received income. Here we get 2 or 3 new terms. Bank overdraft. Can anybody say what do you mean by bank overdraft? Please try कीजिए। बैंक ओवरड्राफ्ट नाम सुना है कभी? हेलो प्लीज, हाँ या ना? हमें ऑडिबल ना? अरे ऑडिबल की तो बोलो। হ্যাঁ স্যার। ओके, তোমরা রেসপন্স দাও না কেন? চলো দেখো, লেখো, কপি আছে তোমাদের কাছে? हाँ, आपका पास कॉपीज है? यस सर। प्लीज नोट इट डाउन। बैंक ओवरड्राफ्ट is a short term loan against fixed deposits as security। Which a bank overdraft is a short term loan
against security, against FD as security. हो गया। नेक्स्ट टर्म में जाता हूं, कार्य लिख लिया और उसके बाद में लिखिएगा कैश क्रेडिट, कैश CASH, कैश क्रेडिट, थोड़ा गैप देकर क्रेडिट, C will be in capital, CREDIT, cash credit. Cash credit is also a short-term loan against stock and debtors ब्रैकेट में as security. Cash credit is also a short-term loan against stock. Here stock means closing stock. Closing stock plus debtors, closing stock and debtors as security. Full stop. हो गया? Yes sir. Next we move to proposed dividend. Proposed का मतलब पता है? Proposed. Hello. Proposed का मतलब पता है? মানে আমি কিছু পিচ করছি, মানে কিছু বলছি। হ্যাঁ, কিছু বলছো, প্রপোজ করেছো কোনোদিন? কেয়া কবি প্রপোজ? না হ্যালো, স্যার। করনি, ভেরি গুড। চলো, proposed dividend. Proposed dividend means the dividend which has been proposed by the company. The dividend which has been proposed by the company in the annual general meeting. The proposed by the dividend, sorry, in the board of proposed by the board of directors of a company. लिख लीजिएगा, please note it down. Proposed dividend is the dividend proposed by the board of directors. Proposed dividend is the dividend proposed by the board of directors. Board of directors propose किया है, तो इसको proposed dividend बोला जाता है. Is it clear? Sir, can you repeat? Proposed dividend is the dividend proposed by the board of directors. Proposed dividend is the dividend proposed by the board of directors. हो गया? Okay. Then thereafter write final dividend is the dividend. Final dividend is the dividend. আমি কি ইয়েতে লিখে দেবো? হ্যালো, আমি কি জ্যামবোর্ডে লিখলে সুবিধা হবে? না স্যার, ঠিক আছে। Final dividend is the dividend which has been approved by the final dividend is the dividend which has been approved by the shareholders in the annual general meeting. Final dividend is the dividend which has been approved by the shareholders in the annual general meeting. Final dividend is the dividend which has been approved by the shareholders in the annual general meeting. शॉर्ट में इसको AGM भी बोला जाता है. हो गया लिखना? भेजे proposed dividend and final dividend. Literally real life होता क्या है सुनिएगा, गौर से सुनिएगा. Proposed dividend टर्म क्या होता है? 31 मार्च का प्रॉफिट का, ईयर एंडिंग डेट 31 मार्च का प्रॉफिट मेरे को कब पता चलता है? 31 मार्च का प्रॉफिट, एग्जैक्ट प्रॉफिट मेरे को पता चल जाएगा आफ्टर ऑडिट. मैं अकाउंट्स फाइनलाइज करूंगा. अकाउंट्स फाइनलाइज करते करते मेरे को अप्रैल मिड में तक हो सकता है. पूरा तो अप्रैल तो लग ही जाएगा, अप्रैल तक हो जाएगा. फिर मेरा ऑडिटर आएगा. बड़ा कंपनीज होगा तो अप्रैल तक लग जाता है, छोटा मोटा कंपनीज होगा तो 15 दिन के अंदर खत्म हो जाता है, विद इन 15 अप्रैल. बड़ा कंपनी होगा तो उसको पूरा मंथ, अप्रैल मंथ लग जाएगा. फिर ऑडिटर आएगा, फिर अकाउंट्स को चेक करेगा. पूरा मई महीना उसमें चला गया, सोच लीजिएगा. लगता है 1 महीना तो लग ही जाएगा, बड़ा कंपनी होगा तो 1 महीना लग जाएगा. तो मई महीना में खत्म हुआ. फिर जो प्रॉफिट निकला, ऑडिटेड मेरा अकाउंट सब
ऑडिटर्स का सील लग गया अकाउंट्स का ऊपर, जो रेक्टिफिकेशन करना है, चेंजेस करना है, वो लोग कर लिया ऑडिटर के साथ बैठकर, तो अकाउंट्स प्रिपेयर हो गया एंड ऑडिटेड। फिर क्या होगा, वो प्रॉफिट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाएगा। किसका, वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ अ कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ ए कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ अ कंपनी। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास गया, बोर्ड क्या किया, उसको देखा और प्रोपोज करेगा डिविडेंड कितना मिलेगा, शेयर पर शेयर को डिविडेंड कितना दिया जाएगा। डिविडेंड इज नथिंग बट ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्लीज नोट इट डाउन, डिविडेंड इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट which is distributed among shareholders. Dividend is nothing but a part of profit which will be distributed among shareholders. Dividend is nothing but a part of profit which will be distributed among shareholders. हो गया? लिख लिए, डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स। अब क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको अप्रूव करता है कि इतना हम डिविडेंड दे सकते हैं पर शेयर को, शेयर होल्डर्स को, इंडिविजुअल एक शेयर के लिए कितना डिविडेंड देंगे। अब वो होता है क्या, उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग होता है, एजीएम बोला जाता है शॉर्ट में। एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स को प्रपोज करते हैं कि हम लोग इतना डिविडेंड दे सकता है पर शेयर। अब उसका बाद क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग में वोटिंग होता है। अगर शेयर होल्डर्स लोग सब, मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स लोग एग्री कर जाता है कि वो जो प्रपोज डिविडेंड को जितना देना चाहता है कंपनीज का मैनेजमेंट, वो अगर एग्री कर जाता है मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स, तब वो डिविडेंड को हम लोग बोलता है फाइनल डिविडेंड। समझ में आया? प्रपोज डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड का बीच जो डिफरेंस है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू द डिफरेंस बिटवीन प्रपोज डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड? यस सर। ओके, तो अब ये डिविडेंड क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर प्रोपोज डिविडेंड को लेते हैं। अगर दूसरा किसी कंपनी में मैं इन्वेस्ट करके रखा हूं तो मैं प्रोपोज डिविडेंड को लूंगा। अगर मैं दूसरा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा हूं तो मैं प्रोपोज डिविडेंड को इधर लूंगा। और क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर कंपनी का कोई प्रोपोज डिविडेंड आया में, वो आएगा करंट लायबिलिटी में, सॉरी, मगर मेरे को किसी को डिविडेंड देना है ईयर एंड में, तो उसको हम प्रोपोज डिविडेंड बोलकर ट्रीट कर रखते हैं, फाइनल डिविडेंड बोलकर लिखते नहीं है। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स मींस कितना हमको टैक्स के लिए कुछ पैसा हम लोग हटा कर रखते हैं, क्योंकि प्रॉफिट का ऊपर टैक्स होता है, प्रॉफिट का ऊपर टैक्स होता है। दो कंपनीज के लिए एडवांस टैक्स एप्लीकेबल है, दो कंपनी के लिए एडवांस टैक्स एप्लीकेबल है, तब भी एग्जैक्टली तो फिगर पता चलता है प्रॉफिट आने के बाद। अगर हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन के लिए, टैक्स पेमेंट करने के लिए कुछ प्रोविजन क्रिएट कर रखता है। अगर लास्ट में कुछ शॉर्टफॉल आ गया तो मैं वो प्रोविजन के साथ एडजस्ट कर देता हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी। thereafter comes the pre-received income. any income हमको पहले से मिल गया। pre-received income means those incomes which has been received earlier, मेरे को पहले मिल गया, और बिफोर प्रोवाइडिंग एनी सर्विस, सर्विस नहीं तो गुड्स प्रोवाइड करने का पहले, एनी नेचर ऑफ एडवांस रिसीव्ड। एग्जांपल, प्री रिसीव्ड इनकम का कोई एडवांस ले लिया, एडवांस लेता है, बहुत आदमी लोग कहते हैं एडवांस पेमेंट लेकर काम करता है। तो सोच लीजिए आप कुछ सामान कोई आपको ऑर्डर दिया, अब बोले कि एडवांस दे दीजिए फिर आपका सामान हम लोग बनाकर डिलीवरी करेंगे, तो क्या होता है, ये प्री रिसीव्ड होता है, ये कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी होता है। अगर मैं सामान डिलीवरी नहीं करूंगा तो मेरे को पैसा वापस करना पड़ेगा कस्टमर्स को जो ऑर्डर किया था। कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी बहुत टाइम क्या होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो पहले से पैसा ले लेते हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो प्री रिसीव्ड इनकम हो जाएगा। सर्विस प्रोवाइडर का पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्री रिसीव्ड इनकम हो जाएगा, और उसको वो लायबिलिटी में ट्रीट करेंगे जितने दिन तक वो सर्विस नहीं तो प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है कस्टमर्स को। इज इट क्लियर व्हाट डू यू मीन बाय प्री रिसीव्ड इनकम? इज इट क्लियर? Yes or no? Hello? यस सर क्लियर। The standard norm is 2:1. स्टैंडर्ड नॉर्म मतलब करंट रेशियो 2:1 होने से अच्छा होता है। मतलब क्या, करंट एसेट्स का अगर 2 रहेगा, करंट लायबिलिटी 1 रहेगा, ठीक है ना। ক্লাসে আছি পরে ফোন করছি।
Pre-received standard norm is 2:1. Standard norm is 2:1. मतलब फिर आता है उसका ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या है करंट रेशियो का? इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, ये रेशियो कब हम यूज करते हैं? शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए। रादर क्या होता है ना, बैंक कुछ अगर आपको फाइनेंस करेगा तो ये करंट रेशियो चेक करता है। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, अगर आप शॉर्ट टर्म लोन लेने जाएंगे किसी के पास से, जैसे वर्किंग कैपिटल लोन हो गया, तो वर्किंग कैपिटल लोन में बैंक ओडी, ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट, सीसी, ये सब आता है, तो वो लोग ये सब रेशियोज चेक करता है। It is used for measuring short-term liquidity or solvency. Full stop. Whether the current assets of the firm are sufficient to meet its current liabilities that are assessing through this ratio. तो current assets से मैं current liability meet कर पा रहा हूँ कि नहीं, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, समझ में आया? ऑब्जेक्टिव को फिर एक बार पढ़ो। स्टैंडर्ड नॉर्म एंड ऑब्जेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड नॉर्म इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। एमसीक्यू पॉइंट, तो अभी एमसीक्यू तो आ नहीं रहा है, कभी फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं। So write the what is the standard norm for current ratio? Then you have to write 2:1. Objective क्या है? इस रेशियो को हम लोग क्यों निकलते हैं? It is used for measuring short-term liquidity or solvency. Full stop. Whether the current assets of the firm are sufficient to meet its current liabilities that are assessed through this ratio. तो current assets कितना मेरा करंट लाइबिलिटी को पे कर सकता है। कोई देखेगा भाई मेरा करंट, आप किसी मेरे पास से, मैं आपका पास से उधारी मांगा हूँ 100 रुपया, आप देखेंगे कि मेरे के करंट एसेट्स कितना है, मतलब विद इन 6 मंथ के अंदर मेरे पास कितना पैसा आ सकता है, तभी ना मैं आपको विद इन 6 मंथ वापस कर सकता हूँ। अगर मेरे पास 200 रुपया आएगा विद इन 6 मंथ, आप मेरे को ऑटोमेटिकली विद इन 6 मंथ 100 रुपया उधारी दे देंगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास 200 रुपया आएगा तो मैं आपको 100 रुपया वापस कर पाऊंगा। इज इट क्लियर? करंट रेशियो, हाँ या ना? कि कुछ Sir, टाइम can दूं you क्या? repeat this one? दिस वन कौन तक, किसको बारे में आप बोल रहे हैं? Current ratio, current ratio. पूरा करंट रेशियो? हाँ sir, last वाला जो example है. Example, okay, fine. If we have to, if suppose I will a company will receive 200 within 1 month. Suppose within 6 months. Suppose the company will receive rupees 200 from Sunday debtors by selling stock, etc. within 6 months, and say another person gives sold goods to the company worth rupees 100, and the company told the suppliers that the company will repay the 100 within 6 months. So the company can able to pay, whether the company can able to pay rupees 100 within 6 months, yes or no? आप बोलिए। एक बार बोलूं क्या और फिर एक बार बोलूं? हाँ सर। सुनिए, मेरे को विद इन 6 मंथ्स 200 रुपया आएगा, मेरे को विद इन 6 मंथ्स 200 रुपया आने वाला है। अब मेरे को, मैं आपका पास से उधारी मांगा 100 रुपया के लिए, बोला कि 6 महीने का अंदर पेमेंट कर दूंगा, तो आप मेरे को 100 रुपया उधारी देंगे क्या नहीं देंगे? दीजिएगा, हाँ या ना? यस। मेरे क्यों क्यों 200 रुपया तो आ रहा है। आ रहा है, वही है करंट रेशियो। करंट एसेट्स के देकर मैं करंट, मेरे पास 200 रुपया आएगा, मैं किसी को 100 रुपये दे ही सकता हूँ। मेरे पास 80 रुपया आने वाला है विद इन 6 मंथ, मैं किसी के पास से 100 रुपया मांगूंगा, दूंगा क्या? देगा क्या? वो देगा क्या? मेरे पास नहीं। 80 नहीं देगा, क्योंकि मैं रिपे में नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास 80 रुपीज आने वाला है, अब मैं उसको दे रहा हूँ, मेरा उधारी मांग रहा हूँ 100 रुपया, मैं ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट हो जाऊंगा 20 रुपया के लिए। समझ में आया? ये करंट रेशियोज देखता है। समझ में आया? Yes, Can I sir. move to quick ratio? ये तो অর্ঘদীপ বলছো নাকি না? অরিক, হ্যালো অরিক, বুঝতে পেরেছো? অরিক, Yes, sir. हो जाएगा। quick ratio. Quick ratio is equal to quick assets by quick liabilities. What do quick ratio is equal to quick assets by quick liabilities?
Now the question arises, what do we mean by quick assets? Now the question arises, what do we mean by quick assets? Quick assets is nothing but current assets minus stock plus prepaid expenses. Quick assets is nothing but current assets. Quick assets is nothing but current assets. Quick assets is nothing but current assets minus stock plus prepaid expenses. Quick asset is nothing but current assets minus stock plus prepaid expenses. Quick asset is equal to current assets minus stock plus prepaid expenses. Is it clear? तो ऊपर वाला जो करंट एसेट्स है वो उसका समेशन लेंगे, उससे क्या करेंगे, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस कर देंगे. उससे हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, यस क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस हम लोग लेस कर देंगे. বোঝা গেছে? কারেন্ট লায়াবিলিটিস, কারেন্ট লায়াবিলিটিস আসছে. কারেন্ট লায়াবিলিটিস ইজ ইকুয়াল টু current liabilities is equal to sorry quick liabilities is equal to current liabilities minus bank overdraft. इधर माइनस आएगा. Quick liabilities is equal to current liabilities minus bank overdraft. Quick liabilities is equal to current liabilities minus bank overdraft. If current cash credit is given in the question, then current liabilities minus cash credit. Quick liabilities is equal to current liabilities minus bank overdraft or cash credit. Is it clear? Standard norm is equal to 1:1. Standard क्विक रेशियो के लिए स्टैंडर्ड नॉर्म है 1:1. करंट रेशियो के लिए स्टैंडर्ड नॉर्म है 2:1. क्विक रेशियो के लिए स्टैंडर्ड नॉर्म है 1:1 और करंट रेशियो के लिए 2:1. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतना दूर तक क्लियर है? यस सर. ओके, कैन वी मूव टू ऑब्जेक्टिव? चलिए ऑब्जेक्टिव में मूव करते हैं. This ratio is applied to judge the short-term liquidity. Example, for example, payment to creditors. With the help of this ratio, current ratio can be verified. इस रेशियो से क्या हम लोग शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मेजर करता है, ठीक है ना. ये बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है ना. क्विक रेशियो क्या होता है, दिस करंट विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो करंट रेशियो कैन आल्सो बी वेरीफाइड. इस रेशियो देकर हम लोग करंट रेशियो को भी वेरीफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट कम एब्सोल्यूट क्विक रेशियो और सुपर क्विक रेशियो. एब्सोल्यूट क्विक रेशियो और सुपर क्विक रेशियो, ऑल दिस रेशियोज कम्स अंडर द हेड लिक्विडिटी रेशियोज. ऑल दिस हेड मतलब लिक्विडिटी रेशियो के अंदर क्या क्या आता है, करंट रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, एब्सोल्यूट क्विक रेशियो, current ratio, quick ratio, absolute quick ratio. All these ratios come under the head liquidity ratio. So what do you mean by absolute quick ratio? Absolute quick ratio is equal to current asset, cash plus marketable securities divided by quick liabilities. Now, absolute quick ratio is equal to cash plus marketable securities divided by quick liabilities. Standard norm is equal to 0.5:1. Standard norm is equal to 0.5:1. বোঝা গেছে? একবার গো থ্রু করো. বোঝা গেছে? এই রেশিওটা কোথা থেকে এলো স্ট্যান্ডার্ড নর্মের? এটা হচ্ছে কি মানে আইডিয়াল হওয়া উচিত. বোঝা গেছে? স্ট্যান্ডার্ড নর্ম যতগুলো দেখছো 1:1, 2:1, 0.5:1 এগুলো হওয়া উচিত. বোঝা গেছে? ওকে স্যার. মানে এটা হওয়া উচিত. এর থেকে কম হলে খারাপ, বেশি হলে ঠিক আছে. বোঝা গেছে? ইয়েস স্যার. Okay. Thereafter comes defensive interval ratio. It's not relevant for you. Then comes proprietary ratio. Then comes proprietary ratio. Proprietary ratio. Proprietary ratio is equal to proprietor's fund divided by total assets minus fictitious assets. Now comes, what do you mean by proprietor's fund? Proprietary ratio is equal to proprietor's fund divided by total assets minus fictitious assets. Now the question arises, what do you mean by proprietor's fund? Proprietors or shareholders fund is equal to equity share capital plus preferential capital plus reserves and surpluses minus fictitious assets, or fixed assets plus current assets minus current liabilities minus long-term debt.
I repeat this ratio once again. Proprietary ratio is equal to proprietor's fund by total assets minus fictitious assets. Proprietary ratio is equal to proprietor's fund divided by total assets minus fictitious assets. Proprietors or shareholders fund is equal to equity share capital plus preference share capital plus reserves and surpluses minus fictitious assets, or fixed assets plus current assets minus current liabilities minus long term debt. Standard norm is equal to 1:3. Standard norm is equal to 1:3. Objective. This ratio tests the ability of the firm regarding its long-term solvency. Regarding its, here the term used is long-term solvency, not short-term solvency. This ratio tests the ability of the firm regarding its long-term solvency and financial ability. Long-term liquidity, solvency means liquidity. So long-term में इसका पास कितना पैसा रहेगा, तो लॉन्ग टर्म में ये सॉल्वेंट है कि नहीं, ये रेशियो चेक करता है. What proportion of total asset is acquired out of proprietor's fund is determined with the help of this ratio. मतलब कितना पैसा टोटल एसेट्स में प्रोप्राइटर्स का पैसा लगा हुआ है. This with what proportion of total asset is acquired out of proprietor's fund is determined with the help of this ratio. चलिए प्रोप्राइटरी रेशियो 1 मिनट है. प्रोप्राइटरी रेशियो एक बार पढ़ लीजिए. इज इट क्लियर? प्रोपर्टी रेशियो क्या क्लियर है सबको? हाँ या ना? एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेरीज? अरे ये सर नो तो बोलिएगा. सर फिक्टिशियस एसेट्स की ओ वेरी गुड. फिक्टिशियस एसेट्स আমি বলিনি. फिक्टिशियस एसेट्स মানে হচ্ছে जो एसेट्स को हमको एसेट्स बोलते हैं, मगर ट्रू सेंस में वो सब एसेट्स नहीं है. फिक्टिशियस एसेट्स का एग्जांपल्स है, लिख लीजिएगा. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, deferred revenue expenditures, preliminary expenses, comma, deferred revenue expenditure, etc. सेकंड डेटा की बोल रहे हैं, बोलो. Deferred, DEFERRED, deferred revenue, REVENUE, revenue expenditure, EXPENDITURE, deferred revenue expenditure. एग्जाम्पल दे रहा हूं. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जैसे होता है, सुन लीजिए मेरे एग्जाम्पल. एक तो एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ये समझाने के लिए बोलता हूँ हर टाइम. इमामी हेल्थ एंड टेस्टी का एड देखे आप लोग? इमामी हेल्थ एंड टेस्टी मस्टर्ड ऑयल, नहीं तो रिफाइंड तेल. यस एड सर. देखे? उसमें कौन ऐड देता है? एड उसका पैकेट के ऊपर किसका फोटो आता है? इमामी हेल्थ एंड टेस्टी का, मस्टर्ड ऑयल का. अच्छा चलिए, बाजार नहीं करते, हम बोल देते हैं अमिताभ बच्चन का फोटो आता है. ठीक है ना? इमामी हेल्थ एंड टेस्टी का कभी भी मस्टर्ड ऑयल का पैकेट उठा लीजिएगा तो उसका ऊपर फोटो आएगा अमिताभ बच्चन का. तो सोच लीजिए अमिताभ बच्चन के साथ एग्रीमेंट हुआ इमामी हेल्थ एंड टेस्टी के साथ, ब्रदर इमामी का साथ, कि इमामी ग्रुप, इमामी हेल्थ एंड टेस्टी जो मस्टर्ड ऑयल है, तो उसका जो पैकेट आएगा उसका ऊपर अमिताभ बच्चन का फोटो 5 इयर्स तक लगा सकते हैं. अगर अमिताभ बच्चन वो का फोटो लाकर इमामी ग्रुप का क्या फायदा होगा? एनीबॉडी? अमिताभ बच्चन का फोटो इमामी हेल्थ एंड टेस्टी का पैकेट के ऊपर लगाकर क्या फायदा होगा इमामी ग्रुप का? एनीबॉडी?
क्या फायदा होगा? অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হবে, সেল বেশি হবে, মানে সেল বেশি হবে, রেকগনাইজেশন ভেরি পাবে। গুড, ভেরি গুড, সেল বেশি হবে এক কথায়। তার জন্য অমিতাভ बच्चन को ওরা হয়তো অনেক টাকা দিচ্ছে। सपोज एज्यूम अमिताभ बच्चन को 5 करोड़ रुपया मिला इसके लिए। अमिताभ बच्चन साइन किया, 5 करोड़ रुपया मेरे को चाहिए, मेरा फोटो आप लोग 5 साल तक दिखा सकते हैं। आफ्टर 5 इयर्स अगर आप लोगों को लगेगा ठीक तो बढ़ा लीजिएगा एंडोर्समेंट, अगर नहीं ठीक लगा तो मेरे को हटा दीजिएगा। ये सबको बोला जाता है सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, ठीक है ना। 5 करोड़ लिया। अब अमिताभ बच्चन का जो एड, अमिताभ बच्चन तो पहले ही एड आने का पहले ही जब शूट होगा नहीं तो उसका फोटो खींचेगा तभी 5 करोड़ रुपया ले लिया। अब ये कंपनी 5 साल तक उस 5 करोड़ का जो एक्सपेंस हुआ उसका प्रॉफिट डिराइव करेगा 5 साल तक, हाँ या ना? প্রত্যেক বছর সেল বাড়বে আর প্রফিটও বাড়বে, তাহলে 5 বছর ধরে বেনিফিটটা নেবে অমিতাভ বচ্চনকে দিয়ে অ্যাড করানো। ইয়েস অর নো? কিন্তু অমিতাভ বচ্চন ফার্স্ট ইয়ারেই কিন্তু পুরো 5 কোটি টাকা নিয়ে নিয়েছে। তাহলে কোম্পানির বুকসে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এক্সপেন্ডিচার উইল বি দ্য কোম্পানি ইন দ্য কোম্পানিজ বুক দ্য অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এক্সপেন্ডিচার উইল বি 5 crores. In the books of the company the advertisement expenditure will be 5 crores given to Amitabh Bachchan. अब कंपनी क्या करेगा, हर 5 साल तक हर साल 1 करोड़ कर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेगा और जो रिमेनिंग बैलेंस रहेगा उसको बैलेंस शीट का एसेट साइड में डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलकर दिखाएगा। जितना कट गया, जितना फर्स्ट ईयर में कितना दिखाएगा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 4 करोड़ दिखाएगा क्योंकि 1 करोड़ फर्स्ट ईयर में पीएल में ट्रांसफर हो गया। सेकेंड ईयर में कितना दिखाएगा, पीएल में 3 करोड़, सॉरी पीएल में 1 करोड़, बैलेंस शीट में 3 करोड़। थर्ड ईयर में क्या करेगा, सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर में बैलेंस शीट में पीएल में 1 करोड़, बैलेंस शीट में 2 करोड़। ऐसा कर एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर द बैलेंस ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल बी 0. So fictitious assets are those things which are not really assets but are shown as assets in the balance sheets. Fictitious assets are those items which are not assets but are shown as assets in the balance sheet. I repeat it once again. Fictitious assets are those items which are not assets but are shown as assets but are shown 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 as assets in the balance sheet. Is it clear? हाँ या ना? यस सर। बुझा गया? स्टैंडर्ड नाम फिक्टिशियस एसेट्स का कितना है, सॉरी ये तो हो गया फिक्टिशियस एसेट्स भी बोल दिया। और एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रोप्राइटरी रेशियो? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रोप्राइटरी रेशियो? नो। चलिए, any question? No. Fixed assets to proprietary ratio. Fixed assets to proprietary ratio is equal to fixed assets divided by proprietor's fund. Fixed assets to proprietary ratio is equal to fixed assets divided by proprietor's fund. तो proprietor's fund का कितना पैसा, मालिक का कितना पैसा फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट हो गया, मालिक का कितना पैसा, प्रोप्राइटर मींस मालिक लोगों का कितना पैसा यूज किया हम लोग एसेट खरीदने में। स्टैंडर्ड नाम वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। मैक्सिमम 67% ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स कैन बी फिनेंस्ड बाय प्रोप्राइटर्स फंड। मतलब क्या, सेकंड सेंटेंस का मतलब होता है अगर 100 रुपया कोई प्रोप्राइटर इन्वेस्ट किया तो अप टू 67%, मतलब 67 रुपीज तक वो कंपनी उस पैसा से एसेट खरीदना चाहिए, उस अप टू 67% एंड अबव का पैसा से वो लोग एसेट खरीदना चाहिए, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव, दिस रेशियो मेजर्स द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देखिएगा ये सब रेशियो क्या बोल रहा है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एबिलिटी। और फिर नेक्स्ट आएंगे डेट इक्विटी रेशियो, वो भी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सॉल्वेंसी के बारे में बात करेगा। तो ये सब रेशियो कब देखते हैं, जब बैंक से लोन लिया जाता है तो 10 साल 12 साल 20 साल तक रिपेमेंट शेड्यूल रहता है, तो देखता है बैंक देखता है कि भाई ये जो पैसा ले रहा है ये आफ्टर 15 इयर्स देखो आफ्टर 20 इयर्स रिपे कर सकता है कि नहीं। तब ये लोग क्या क्या रेशियोज कंप्यूट करता है, फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटर्स रेशियो, ये सब रेशियोज चेक करते रहता है। एक बार फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटर, एक बार प्रोप्राइटरी रेशियो पढ़िएगा और फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटरशिप रेशियो पढ़िए, फिर उसका बाद में डेट इक्विटी रेशियो में आऊंगा। मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, प्लीज गो थ्रू दिस 2 रेशियोज।
পড়েছো? হ্যালো, পড়েছো তোমরা? প্লিজ ইয়েস অর নো? হ্যালো, এম আই অডিবল? Yes, sir. হয়ে গেছে? আমি নেক্সট ডেট ইকুইটি রেশিওতে যাব। Yes, sir. চলি। ডেট টু ডেট ইকুইটি রেশিও, ইট ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রেশিও। এটা থেকে সাম আসে পরীক্ষায়। Debt equity ratio. Debt equity ratio is equal to long term external debt. Long term external debt. Long term external debt. ठीक है, लॉन्ग टर्म बोला है, एक्सटर्नल डेट। अगर आप गूगल में सर्च मारिएगा तो इधर बोला है कि बहुत जगह में आप देखेंगे कि डेट बोला जाता है, डेट टू प्रोप्राइटर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर्स डेट, टोटल डेट बोला गया। उधर डेट इक्विटी रेशियो में बहुत जगह में short term debt and both short term and long term debt are considered. If you go through Google, you may find that, क्योंकि मेरे को एक दो बार स्टूडेंट्स देखा है गूगल में बहुत जगह में लिखा है कि टोटल डेट मींस बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डेट। बट आई थिंक मतलब इधर भी देखा हूं कि डेट इक्विटी रेशियो जनरली क्या लॉन्ग टर्म डेट को ही लेकर कैलकुलेट किया जाता है। तो डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल डेट divided by proprietors fund. Debt equity ratio is equal to long term external debt divided by proprietors fund. So proprietors fund is equal to equity share capital plus preferential capital plus reserves and surpluses minus fictitious assets. Proprietors fund is equal to equity share capital plus preferential capital plus reserves and surplus minus fictitious assets. Is it clear? Its ideal norm is 1:1 if total debt is taken, and 2:1 is if only long term debt is taken. So in this theory, in this book rather, the total debt, we considered the long term debt. In this notes we consider only long term debt. So the ideal norm is 2:1. Ideal norm is 2:1. If we take long term debt, then the ideal ratio is 2:1. If we take total debt, then the ideal ratio is equal to 1:1. Objective. Now comes the objective. This ratio is calculated to judge the proportion of long term debt or external debt out of the proprietors fund. तो proprietors fund में कितना पार्ट आपका लॉन्ग टर्म डेट है, नहीं तो एक्सटर्नल डेट है। ठीक है ना, कितना पार्ट मतलब लॉन्ग टर्म प्रोप्राइटर्स फंड का कितना परसेंटेज लॉन्ग टर्म डेट है और कितना परसेंट ओनर्स कैपिटल है, ये दोनों को मिलाकर हम लोग प्रोप्राइटर्स फंड होता है। ठीक है ना, full stop. With the help of this ratio, an analyst can measure the financial stability, managerial efficiency, risk in capital structure and long term solvency. तो इस रेशियो से क्या करता है, with the help of this ratio an analyst can measure the financial stability, कितना financial stability है, ठीक है, कॉमा managerial efficiency, कॉमा risk in capital structure में कितना risk है, and long term efficiency and long term solvency of a business concern. Full stop. प्लीज एक बार आप लोग पढ़िए डेट इक्विटी रेशियो, यानी क्वेरीज रहेगा तो रेज कीजिएगा। आप लोग अपने यहाँ से पढ़िएगा, मैं 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, एनी क्वेरीज होगा तो रेज कीजिएगा। मैं इसको आपको समझाकर नेक्स्ट रेशियो में जाऊंगा। मैं 1 मिनट टाइम दूँ।
হয়েছে পড়া? পড়েছো? স্যার রিজার্ভ আর সারপ্লাসটা কি? Reserve and surplus. Reserves means reserve is a part of profit which has been, माने रिजर्व होता है कि रिजर्व होता है कि ना प्रॉफिट का पार्ट होता है, उसको हम लोग हटा कर रखते हैं टू मीट फ्यूचर सम, टू मीट सम फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज और फॉर द जनरल पर्पस. रिजर्व इज नथिंग बट ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट. रिजर्व इज नथिंग बट ए पार्ट ऑफ profit. Reserve is nothing but a part of profit. Reserves are of two types: capital reserve and general reserve. Capital reserve and specific reserve or general reserve. Specific reserves are used for specific purposes and general reserves can be used for any purposes. Okay? Reserves are of two types. Reserves is nothing but a part of profit. Reserves are of two types: specific reserves and general reserves. Specific reserves are those reserves which are used for specific purpose, like debenture redemption reserve, sinking fund reserve, etc. These reserves are specific reserves are only used for specific purposes. General reserves are those reserves which general reserve is also a part of profit, but it is not specific in nature. It can be used for any purpose. বোঝা গেছে? Surplus. Then comes surplus. Surplus is nothing but profit which is transferred during the year. বোঝা গেছে সারপ্লাস আর রিজার্ভের মানে কি? Yes, sir. Okay. Then comes capital gearing ratio. Then comes capital gearing ratio. Capital gearing ratio is equal to fixed interest bearing capital. Fixed interest bearing capital divided by equity share capital plus reserves and surpluses. Capital gearing ratio is equal to fixed interest bearing capital divided by equity share capital plus reserves and surpluses. Fixed. So now the question arises, what do you mean by fixed interest bearing capital? Here in this notes it has been already given. Fixed interest bearing capital is equal to preferential capital plus debentures plus other fixed interest bearing long term external debt. Fixed interest bearing capital is equal to preferential capital plus debentures plus other fixed interest bearing long term external debt. मतलब कुछ लोन होगा जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा फिक्स्ड है, मतलब फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में किसी का लोन होगा तो इधर नहीं आएगा, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में किसी का लोन होगा तो इसमें नहीं आएगा, ये फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला लोन ही इधर आएगा. फिर then thereafter reserve and surplus is equal to profit and loss and all free reserve. Free reserves are those reserves. Free reserves are generally are those reserves which are not used for any specific purpose. General reserve, free reserves are those reserves. An example of free reserve is general reserve. Free reserves are those reserves which are not used for any specific purpose. Is it clear? Then profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कुछ भी बैलेंस रहेगा मतलब प्रॉफिट आएगा तो इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेरे को प्रॉफिट होता है तो इधर ट्रांसफर होगा. देन स्टैंडर्ड नॉर्म. स्टैंडर्ड नॉर्म इज इक्वल टू कैपिटल. स्टैंडर्ड नॉर्म क्या होता है? कैपिटल गियरिंग रेशियो ऑफ मोर देन वन इज कॉल्ड हाईली गियर्ड फॉर्म. मोर देन वन होगा तो हाईली गियर्ड फॉर्म होता है. लोअर देन वन is known as low geared form and capital gearing ratio of 1:1 is known as evenly geared form. This last standard norm is very important for MCQ question point of view. Standard norm or rather objective point of question, objective question. Standard norm is equal to capital gearing ratio of more than one is called highly geared form. Lower than one is known as low geared form. And capital gearing ratio of 1 is known as evenly geared form. Full stop. Objective क्या है? This ratio is used to determine the proportion of loan capital and own capital. कितना loan capital है? उधारी लिया. And own capital मतलब अपना घर का पैसा लगाया. Loan capital मतलब कितना उधारी लिया and own capital मतलब कितना अपना घर का पैसा लगाया. This ratio is used to determine the proportion of loan capital and own capital in the capital structure. कितना अपना घर का पैसा, कितना उधारी लिया
इतना कैपिटल स्ट्रक्चर में है। Financial stability and risk in the capital structure can be assessed through this ratio. Financial stability and risk in the capital structure can be assessed through this ratio. Full stop. एक बार go through कीजिए capital gearing ratio को। पढ़ लिया आप लोग कैपिटल गियरिंग रेशियो? हाँ सर पढ़ रहे हैं। পড়া হয়েছে? यस सर। চলো এটা সাম করাই। এই রেশিও গুলোতে আসছি, হ্যাঁ পরে গ্রস প্রফিট রেশিও, নেট প্রফিট। এখানে একটা কোম্পানির हियर अ कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या है? ओपनिंग स्टॉक है, टू परचेज है, ठीक है, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, फिर गॉस प्रॉफिट है, फिर क्या हुआ उसका बाद वो गॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ, रादर दिस अबव पार्ट इज द ट्रेडिंग अकाउंट। फिर क्या हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट आया, ठीक है। फिर उसका बाद क्या आता है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, पीएल में फिनेंस कॉस्ट बोलकर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। फिर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर किया। फिर आता है क्या? इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट चार्जेस, टू इनकम टैक्स, टू प्रेफरेंस डिविडेंड बोलकर आया। और क्रेडिट साइड में आया क्या? बाय इंटरेस्ट इनकम 10,000। अब उसका बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर इंटरेस्ट डिविडेंड एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट डिविडेंड एंड टैक्स, मतलब इंटरेस्ट डिविडेंड टैक्स करने के बाद हम लोग का नेट प्रॉफिट ये है। उसका बाद क्या है? बैलेंस शीट है। ये जो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। चलिए हम लोग पहले करंट रेशियो करेंगे, तो बैलेंस शीट्स का इंफॉर्मेशन ज्यादा हम लोग के लिए जरूरी है। चलिए बैलेंस शीट में क्या है?
40,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। 40,000 इक्विटी शेयर्स है 10 रुपया कर कर। तो 40,000 इक्विटी शेयर्स का 10 रुपया कर कर वैल्यूएशन करेंगे तो मेरा कितना आएगा 4 लाख रुपया। फिर 30,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब 10% हियर मींस 10% रेट ऑफ डिविडेंड, 10% हियर मींस 10% रेट ऑफ डिविडेंड। इधर फिक्स रहता है 30,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया ऑफ द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो 30,000 इंटू 10 करेंगे तो मेरा 3 लाख इधर आएगा। Thereafter comes 10% debentures. Debentures is nothing but a long-term loan. लिख कर रखिएगा, debentures is nothing. Please note it down. Debentures is nothing but a long-term loan. Debentures is nothing. Debentures are nothing but are long-term loans. Debentures are nothing but are long-term loans. Here 10% means the interest on debentures is 10%. If the here 10% means rate of interest on debentures is 10%. If there is 15% debentures, then there will be then the rate, sorry, if the debentures is 15% debentures, then the rate of interest will be 15%. So in the concerned case, rather concerned sum, the interest rate is 10%. So the interest outflow for debentures will be 10% and the value of the debenture is ₹1 lakh. 10% debentures. ये जो value, ये जो 1 लाख दिखा रहा है, ये है value of the debentures. This 1 lakh is nothing but value of the debentures. Thereafter come reserves and surpluses. Thereafter comes reserves and surpluses. The value of reserves and surpluses is 1,76,200. The value of reserves and surpluses is 1,76,200. Thereafter comes profit and loss account. Thereafter comes profit and loss account. ये profit and loss account का मेरे को profit है 1,80,900. ये profit and loss account से आया है. ये profit and loss account से आया है 190,800. यही इधर आया है 190,800. Thereafter comes creditors of amounting to ₹2,30,000, bills payable amounting to 56,000, bills banks overdraft 50,000, outstanding expenses मतलब जो खर्चा मेरे को पेमेंट करना है, मैं तो सर्विस ले लिया, मैं तो सामान ले लिया, मैं अभी तक पेमेंट नहीं किया, इसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देयर कम्स प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन टैक्स के लिए कितना प्रोविजन बनाकर रखा है 1,20,000। देन डिविडेंड देने के लिए कितना propose किया board of directors 80,000. Thereafter in the asset side we find land and building. Land and building का value कितना है, फिर plant and machinery. ये आप लोगों को जो फाइनल अकाउंट्स कराए थे उसके बैलेंस शीट का फॉर्मेट के साथ नहीं मिलेगा। ये क्या है, हम लोग जो किए थे वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस वाला, ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस नहीं है। तो पहले लैंड एंड, ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग पहले आएगा, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिर thereafter 10% इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो किया है मेरे को 10% रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। ये 10% इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट जो कंपनी अपना सरप्लस पैसा से किया था, सरप्लस प्रॉफिट से किया था, उसमें 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा मेरे को। thereafter comes closing stock 2,50,000, debtors 4,30,000, bills receivable 1 lakh, marketable securities 30,000, prepaid expenses 6,000, cash in bank 20,000, cash at bank 20,000, preliminary expenses 10,000 and discount on issue of shares. ये जो discount on issue of shares है ये fictitious assets है। Discount on issue of shares is nothing but fictitious assets. Please note it down. Discount on issue of shares is nothing but fictitious assets, and preliminary expenses is also fictitious assets. Here in this question there are two fictitious assets, preliminary expenses and discount on issue of shares. Okay, we are required to find out current ratio, liquidity ratio, absolutely quick ratio, proprietary ratio, offshore debt equity ratio, and number 6 capital gearing ratio. নাম্বার 6 ক্যাপিটাল গিয়ারিং। এই চারটি রেশিও বের করতে পারবে? 1 2 3 4 5 6 এই 6টা রেশিও বের করতে পারবে? হ্যালো হ্যালো, ইনফরমেশন থেকে 6টা রেশিও বের করতে পারবে? আচ্ছা, কারেন্ট রেশিও তো বের করো। চলো নাম্বার 1 কারেন্ট রেশিও। প্লিজ
এটা একটু পড়ে নাও, নিয়ে পড়ে নিয়ে কারেন্ট রেশিও বের করো। কারেন্ট রেশিও ইজ ইকুয়াল টু কারেন্ট অ্যাসেটস বাই কারেন্ট লাইবিলিটিস। কপি আছে পাশে? হ্যাঁ ইয়া না? হ্যাঁ অথবা না তো বলো। কপি আছে হাতে? হাতের পাশে কপি আছে? হ্যালো সৌভিক, অর্ঘদীপ, পারবে অঙ্কটা? হ্যালো অর্ঘদীপ, অর্ঘদীপ, am I audible to you? হ্যালো অর্ঘদীপ, হ্যালো সৌভিক কুমার দাস, am I audible? চলো তোমাদের আমি 3 মিনিট টাইম দিলাম। কারেন্ট রেশিও, লিকুইডিটি রেশিও, এই দুটো বের করো। হ্যালো, হ্যালো, am I audible to all of you? চলো 3 মিনিট টাইম দিলাম, কারেন্ট রেশিও আর লিকুইডিটি রেশিওটা বের করো। প্লিজ ফাইন্ড আউট কারেন্ট রেশিও এন্ড লিকুইডিটি রেশিও। বের করেছো তোমরা? হ্যালো, হ্যালো, चलिए करंट रेशियो, कैसे हम लोग करंट रेशियो निकालता है? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। So in this question the current assets are as follows. So in this question the current assets are as follows. Current assets are as follows. Current assets are closing stock plus debtors plus bills receivable plus marketable securities plus prepaid expenses plus cash in hand plus cash at bank. Current assets are closing stock, debtors, bills receivable, marketable securities, prepaid expenses, cash in hand, cash at bank are the current assets. Current assets are closing stock, debtors. Current assets are closing stock. Current assets are closing stock. Current assets are closing stock, debtors, bills receivable, marketable securities, prepaid expenses, cash in hand, and cash at bank. So the sum total of current assets are 8,86,000. The sum total of current assets are 8,86,000, and the current liabilities are creditors, bills payable, bank overdraft, creditors, bills payable, bank overdraft, outstanding expenses, provision for taxation, and proposed dividend. The current liabilities are creditors, bills payable, bank overdraft, outstanding expenses,
provision for taxation, and proposed dividend. The sum total of this will be 5,48,000. The sum total of the current liabilities will be 5,48,000. That is the ratio. Thereafter, the ratio comes at 1.62:1. The ratio comes at 1.62:1. Thereafter, the second ratio will be the liquidity ratio. The second ratio will be the quick liabilities. By quick assets we mean current assets minus current assets by current liabilities. Current assets, quick ratio is equal to quick assets by quick liabilities. Quick assets is equal to current assets minus stock plus prepaid expenses. Quick assets is equal to current assets minus stock plus prepaid expenses. Current assets is equal to 8,86,000. Current assets is equal to 8,86,000. Current assets is equal to 8,86,000 minus stock. The value of closing stock is 2,50,000. The value of closing stock, by stock we mean to say closing stock. Closing stock is 2,50,000 and prepaid expenses is 6,000. Closing stock 2,50,000 and prepaid expenses is 6,000. The sum total of closing stock and prepaid expense will be 2,56,000. The sum total of closing stock and prepaid expenses will be 56,000. We deduct 2,56,000 from 8,86,000 and we get 6,30,000. That is the value of quick assets will be 6,30,000. Thereafter comes the quick liabilities. Quick liabilities is equal to current liabilities minus bank overdraft. Quick liabilities is equal to current liabilities minus bank overdraft. Current liabilities is equal to, the figure of current liabilities is equal to 5,48,000. The figure of current liabilities is equal to 5,48,000. The figure of current liabilities is equal to 5,48,000. Current liabilities minus bank overdraft. The value of bank overdraft is 50,000. 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 So quick liabilities is equal to current liabilities minus bank overdraft. Current liabilities is equal to 5,48,000 minus 50,000 is equal to 4,98,000. Quick liabilities is equal to current liabilities minus bank overdraft. Current liabilities is equal to 5,48,000 minus bank overdraft 50,000 is equal to 4,98,000. Is it clear to all of you? Is it clear to all of you? Yes, sir. Clear? কোথায় চলে গিয়েছিলে তোমরা? হ্যালো অর্নিক, না স্যার, নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছিল। আমার এন্ডে না তোমাদের দিকে? হ্যাঁ, আমাদের এইদিকে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তা বুঝতে পেরেছো কি পারোনি বলো? ইয়েস স্যার, বুঝেছি। বুঝেছো না? আমি আরেকবার করে, আমি কি জ্যামবোর্ডে করে দেখিয়ে দেবো? তাহলে সুবিধা স্যার ওই হবে। একটা জিনিস স্যার একটু অসুবিধা হচ্ছে, যেটা হচ্ছে ওই রেশিওর বলো। ব্যাপারটা স্যার। হ্যাঁ, ওই যে ওই 5:1:3 ওটা স্যার, ওটা কি করে হলো ওখানে বুঝলাম না। কোন জায়গাটা বলো তো? এক মিনিট, তুমি আমাকে বলো কোন জায়গাটা 5:1:3 কোন জায়গাটা বলো? এই যে স্যার একটা জায়গাটা? মাইনাস আছে না, ওটা 1.62। মাইনাস না, ওটা মাইনাস না, আরে ওটা ইজ ইকুয়াল টু, এখানে যেখানে থেকে এটা স্ক্যান করেছো ওই জায়গাটা হালকা আছে, ওটা ইজ ইকুয়াল টু, এটা ইজ ইকুয়াল টু 8 লাখ, এটা মাইনাস না, এটা কোথাও, এইগুলো সব ইজ ইকুয়াল টু কারেন্ট রেশিও ইজ ইকুয়াল টু কারেন্ট অ্যাসেটস বাই কারেন্ট লায়াবিলিটিস ইজ ইকুয়াল টু 8,86,000 ডিভাইডেড বাই 5,48,000 ইজ ইকুয়াল টু 1.62:1.
তোমার ক্যালকুলেটর আছে? পাশে হ্যাঁ স্যার। ক্যালকুলেটর আছে? ক্যালকুলেটর করে দেখো। 8,86,000 এগুলো সাম টোটাল করো। দেখো ডে ক্লোজিং স্টক কত আছে? 2,50,000 2,50,000 প্লাস 4,30,000 প্লাস 1 lakh প্লাস 1 lakh প্লাস 36,000 প্লাস 56 70 80 75 প্লাস 2,50,000 plus 4,30,000 plus 1 lakh plus 30,000 plus 30,000 plus 6,000 plus 50,000 plus 20,000 plus 20,000 is equal to minus 15,000. করেছো কত আসছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার 1.61 সামথিং কিছু একটা আসছে, ওটাই 62 করে দিয়েছে। করেছো তো? হ্যাঁ, is to 1. দেন এবার এটা বোঝা গেছে। এটা দেখো লিকুইড রেশিওটা হচ্ছে কুইক রেশিও মানে কুইক রেশিও is equal to quick assets by quick liabilities. Quick ratio is equal to quick assets by quick liabilities. Quick assets কত? 6,30,000 divided by 4. Quick assets মানে কি? Current assets. Quick assets is equal to current assets minus stock plus prepaid expenses. Lakhs 86,000 minus stock का value 2,50,000 plus prepaid expenses 6,000 add করলে 2,56,000 8,86,000 minus 2,56,000 is equal to 6,30,000. And current liabilities, the value of current liabilities is 5,48,000 minus bank overdraft 50,000, it will be 4,98,000. Is it clear? ইয়েস স্যার। বোঝা গেছে? অনেক বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। দেখো কোথাও অসুবিধা থাকলে আমাকে বলো, আমি দেখছি আরো কেউ ক্লাসরুমে কেউ তো নেই। আর স্টুডেন্টদের কিরকম ভাবে দেখা যায়? স্যার এখানে এই পার্টিসিপেটসই তো দেখা যায়। আচ্ছা, বোঝা গেছে এটা? চলো নেক্সট কাম অ্যাবসলিউট কুইক রেশিও। Absolute quick ratio is equal to shares. Absolute quick ratio is equal to cash plus marketable securities minus quick liabilities. Absolute quick ratio is equal to cash plus marketable securities minus quick liabilities. Absolute quick ratio is equal to cash plus marketable securities. Marketable securities are the short-term securities. Marketable securities includes treasurables. Marketable securities includes treasurables or any short-term securities that can be redeemed within 14 days to 7 days to 1 month. Marketable securities are those securities that can be redeemable within 14 days, not 30 days. Within 14 days. So 14 days এর মধ্যে 14 days के अंदर हम लोग उसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं. Marketable securities are those securities that can be converted into cash within 14 days. आप लोग लिख सकते हैं marketable securities are those securities which can be converted into cash within 14 days. Marketable securities are those securities which can be converted into cash within 14 days. Examples of marketable securities are treasurables or any other short-term securities. So market cash plus marketable securities whole divided by quick liabilities. Cash plus marketable securities divided by quick liabilities. So in the question, the cash, the amount of cash is given in the balance sheet.
cash in hand is 50,000. Cash in hand is 50,000. In the question, cash in hand is 50,000 and marketable securities is 30,000. In the question, cash in hand is 50,000 and marketable securities is 30,000. 50,000 cash in hand is 50 and marketable securities is 80,000. And quick liabilities 70 and 80, and quick liabilities is equal to 4,98,000, and quick liabilities is equal to 4,98,000. Quick liabilities is equal to 4,98,000. This ratio comes at 0.20 is to 1. Cash তো কত আছে 70 আছে। और कैश बैंक दोनों ले लिया इधर, कैश बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कैश बैंक 50 प्लस 30 80, कैश बैंक दोनों ले लिया। Here cash means cash and as well as cash in bank. हो जाएगा चाहे absolute quick ratio? Hello, Audit? Yes, sir. Okay. Thereafter comes proprietary ratio. Proprietary ratio. Proprietor's fund divided by total assets minus fictitious assets. Proprietary ratio is equal to proprietary ratio is equal to proprietor's fund divided by total assets minus fictitious assets. Proprietary ratio is equal to proprietor's fund divided by total assets minus fictitious assets. Proprietary ratio is equal to proprietor's fund divided by total assets minus fictitious assets. By proprietor's fund, we mean shareholder. The another name of proprietor's fund is shareholders fund. The another name of proprietor's fund is shareholders fund. Proprietor's fund is equal to equity share capital plus preferential capital plus reserves and surplus minus fictitious assets. Proprietor's fund और shareholders fund is equal to क्या होता है? Equity share capital plus preferential capital plus reserves and surplus minus fictitious assets. Minus fictitious assets. Here the equity share capital is 4 lakhs. Here equity share capital is 4 lakhs. Preferential capital, pref means preference. The full, it is written in the short pref. Here pref means preferential capital. Preferential capital is 30,000. Equity share capital is equity share capital is 4 lakh. Preferential capital is 3 lakhs. And reserves and surplus is 1,72,000. Reserves and minus fictitious assets. Fictitious in this question, the fictitious assets are preliminary expenses and discount on issue of shares. In this question, the fictitious assets are preliminary expenses. In this question, the fictitious assets are preliminary expenses and discount on issue of shares. In this question, the fictitious assets are preliminary expenses and discount on issue of shares. These two are fictitious assets. These two are fictitious assets. Okay. Then the proprietor's fund is equal to the 4 lakh plus 3 lakh plus 1,76,200 plus 1,90,800 minus fictitious assets is equal to rupees 15,000 is equal to rupees 10,52,000. And the total assets total assets कितना है इस sum में? Total assets का value, total assets is 17,15,000. Total assets is 17,15,000. Total assets is equal to 17,15,000. Total asset is equal to 17,15,000. Total assets is 17,15,000. Total assets is 17,15,000 minus 15,000. That is fictitious assets minus 15,000. That is fictitious total assets
टोटल एसेट्स क्या 7 माइनस फिक्टिशियस एसेट्स करेंगे 15,000, तो मेरे को आएगा प्रोप्राइटर्स फंड 10 लाख 15 माइनस 17 लाख 15,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 17 लाख, तो 10 लाख 52,000 डिवाइडेड बाय 17,000 इज इक्वल टू 0.62:1 বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যালো, বোঝা গেছে? বুঝতে পারছো কি পারছো না ভালো করে বলো, না পারলে বলো হ্যাঁ আমি স্যার। আবার বলবো। বুঝতে হ্যাঁ পারছো স্যার তো? বলছি। হ্যাঁ স্যার। একবার অঙ্কগুলোকে বাড়িতে প্র্যাকটিস করতে হবে, নাহলে মানে পড়া মুশকিল। ডেট ইকুইটি রেশিও বহুত ইম্পর্টেন্ট রেশিও, প্রোপ্রাইটারি রেশিও, ডেট ইকুইটি রেশিও, কারেন্ট রেশিও, কুইক রেশিও, এই পাঁচটা রেশিওর মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট। एब्सोल्यूट करंट रेशियोটা অতটা দেয় না, ये एब्सोल्यूट क्विक रेशियो उतना आता नहीं है, मगर करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो as well as debt equity ratios are very important ratios। ये इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये सब में से एक दो तीन तो आ सकता है, जैसे करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, क्विक रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू एक्सटर्नल डेट बाय डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर्स फंड। एक्सटर्नल डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस current liabilities, long term debt plus current liabilities। in the question long term debt, here in this question the long term debt is debentures, in the question the long term debt is debentures, 10% debentures, in the question the long term debt is 10% debentures, in the question the long term debt is 10% debentures, so 10% debentures by by current liabilities plus current liabilities, long term debt plus current liabilities, long term debt है 1 lakh and current liabilities है 4 lakh 98,000 and current liabilities is 4 lakh 98,000, so the total of the sum total of external the sum total of long term debt plus current liability is equal to 5,98,000, that is external debt. Long term debt plus current liabilities is equal to 5,98,000, that is external debt. External debt divided by proprietors fund. Proprietors fund, in this question the proprietors fund is 10,52,000. in this question the proprietors fund is 10,52,000. how we get proprietors fund? In the last in proprietary ratio we has find out, we has calculated in the while computing proprietary ratio we has computed the proprietors fund, that is 10,52,000. while computing proprietary ratio we have computed, rather we have calculated proprietors fund, that is 10,52,000. here it is 5,98,000 divided by 10,52,000 is equal to 0.57:1। इसको समझ में आया? এটা বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। বুঝেছো তো? না বুঝলে বলো আমি আবার বলে দেবো। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बोलिएगा, फिर मैं समझा दूंगा। क्लियर? चलिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो भी हम लोग पढ़ चुके थे। देन कम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैपिटल गियरिंग रेशियोটা পড়েছিলাম না, ক্যাপিটাল গিয়ারিং রেশিওটা পড়াইনি। capital gearing ratio, capital gearing ratio is equal to fixed interest bearing capital divided by equity share capital plus reserves and surplus. The fixed interest bearing capital is equal to preferential capital plus debentures plus other fixed interest bearing long term external debt. Preferential capital plus debentures plus other fixed interest bearing long term external debt. long term external debt मतलब जिस डेट को long term रिपेमेंट शेड्यूल है, मतलब 10 साल 12 साल का लोन्स को बोलता है लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल डेट। रिजर्व्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस इज इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस ऑल फ्री रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस ऑल फ्री रिजर्व्स। बाय ऑल फ्री रिजर्व्स we free reserves are those reserves which are not specific in nature. Please note it down. Free reserves are those reserves which are not specific in nature.
Free reserves are those reserves which are not specific in nature. That is, for example of free reserves is general reserve. An example of free reserve is general reserve. Specific reserves, free reserves are those reserves which are not specific in nature. Free reserves are those reserves which are not specific in nature. An example of free reserve is general reserve. লেখা হয়েছে না, আবার বলবো ফ্রি রিজার্ভের ডেফিনেশনটা? স্যার একবার বলুন। আচ্ছা, free reserves are those reserves which are not specific in nature. Free reserves are those reserves which are not specific in nature. Free reserves are those reserves which are not specific in nature. Examples of free reserves are, examples of free reserve is general reserve. An example of free reserve is general reserve. An example of free reserve is general reserve. An example of free reserve is general reserve. হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। স্ট্যান্ডার্ড নর্ম সাধারণত জেনারেল রিজার্ভই পাবে তোমরা। স্ট্যান্ডার্ড নর্ম, capital gearing ratio of more than 1 is highly geared firm. Lower than 1 is known as low geared firm, and capital gearing ratio of 1 is known as evenly geared firm. So capital gearing ratio more than 1 is a highly geared firm. This the standard norm is from this standard norm MCQ can be made. From this standard norm MCQ can be made. Capital gearing ratio of more than 1 is a highly geared firm. Lower than 1 is known as low geared firm, and capital gearing ratio of 1 is evenly geared firm, the balanced firm. Then thereafter comes the objectives. क्यों हम लोग इस रेशियो को निकालता है? Objectives क्या, क्यों हम लोग इस रेशियो को निकालता है? This ratio is used to determine the proportion of loan capital and own capital. Loan capital मतलब borrowed capital. Loan capital means borrowed capital. Yeah, the term used is loan capital. Loan capital means borrowed capital. उधारी का capital and own capital. Own capital मतलब जो पैसा बिजनेस का मालिक का पैसा है. Own capital मतलब बिजनेस का मालिक का पैसा को own capital बोला जाता है. Loan capital means borrowed capital outside the bank, outside the business entity, that may be bank or financial institutions. अगर कोई लोन लेता है तो उसको बोला जाता है लोन कैपिटल, और बिजनेस का मालिक जो पैसा दिया है उसको बोला जाता है ओन कैपिटल. This ratio is determined is used to determine the proportion of loan capital and own capital in the capital structure. Capital structure में कितना own capital है, कितना loan capital है, इस ratio से हम लोग निकालता है. Full stop. Financial stability and risk in the capital structure can be assessed through this ratio. Financial stability and risk in the capital structure, कितना financial stability है और कितना risk है capital structure में, can be used through this ratio. इस ratio से हम लोग financial stability and risk in the capital structure को निकालता है. Capital structure का risk मतलब कितना, अगर वो borrowed fund ज्यादा हो गया, अगर borrowed fund ज्यादा है, borrowed fund में हम लोग क्या लगता है? অনেক বলো, ধার করা পয়সা কি লাগে, আমাকে কি দিতে হয়? ধারে যদি আমি পয়সা নিয়ে আসি, লোনে যদি পয়সা নিয়ে আসি, তাহলে আমাকে কি দিতে হবে? ইন্টারেস্ট। তাহলে আমাকে বিজনেসের মালিকের পয়সা হলে কি হবে? ইন্টারেস্ট লাগবে না, কিন্তু যদি ধার করে পয়সা নিয়ে আসি আমাকে ইন্টারেস্ট পে করতে হবে. ইন্টারেস্ট পে করলে কি হবে? আমার প্রফিট কমে যাবে. ইন্টারেস্ট যদি আমাকে দিতে হয় তাহলে মালিক কম পয়সা নিয়ে যাবে. ঠিক আছে? তো ইন্টারেস্ট এন্ড ওন ফান্ড এন্ড বরোড ফান্ডের মধ্যে একটা আমাকে ব্যালেন্স করতে হয়, কারণ বিজনেস এক্সপ্যান্ড করলে পুরো পয়সাটাই আমি কিন্তু আমার ঘর থেকে, আমার কাছে অত পয়সা নাও থাকতে পারে যে সব পয়সা আমি আমার বাড়ি থেকেই
দিতে পারবো, তখন আমাকে ধার নিতে হবে। এবার ধার নিলেও কি হয় না, বড় ফান্ডের সুবিধা আছে, পোস্ট ট্যাক্সে আমার একটু ফান্ডের রেটটা কমে যায়। এবং যদি আমার রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট পরে আমরা পাবো একটা টার্ম রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট। ধরো আমি 8% রেট অফ ইন্টারেস্টে ধার নিয়েছি, লোন নিয়েছি, আমার যদি রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট 15% থাকে, তাহলে রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট মানে যে টাকাটা আমি লাগাচ্ছি সেখান থেকে আমি পাচ্ছি কত, 15%। যে টাকাটা আমি ধার নিয়ে 8% ধার নিয়ে লাগিয়েছি বিজনেসে, সেখান থেকে আমার রিটার্ন কত আসছে, 15%। তাহলে আমার 7% নেট লাভ, কেননা 8% ইন্টারেস্ট আউটফ্লো হচ্ছে, আর 15% আমার বাড়িতে ইনকাম আসছে। তো বিজনেসের আদার বিজনেসে ইনকাম আসছে 15%, আর প্রফিট করছি 15%, আর আমাকে ইন্টারেস্ট আউটফ্লো হচ্ছে 8%। তো আমার নেট প্রফিট কত হচ্ছে, 7% এর, সরি নেট প্রফিট নেই, নেট গেইন হচ্ছে 7% এর। তো তখন ঠিক আছে। কিন্তু যদি আমার যদি রিটার্নটা কম থেকে যায়, বা আশেপাশে ধরো 8-9% আমার রিটার্ন আছে, যদি আমি 8% ধার নিয়েছি, বড় ফান্ড আছে, আর 9% আমার রিটার্ন আছে, 1% তো আমার অপারেটিং এক্সপেন্সেস এ চলে যাবে, তখন আমার কিন্তু প্রবলেমস চলে আসবে। তার জন্য কি হচ্ছে, দিস রেশিও হেল্পস, কি করে, the ratio is determined the proportion of own capital, loan capital and own capital in the capital structure। আমি ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে কতটা নিজের পয়সা লাগাবো আর কতটা ধার করে লাগাবো, সেটা হেল্প করে ডিটারমাইন করার জন্য। এর ইমপ্লিকেশনস অনেক আছে, ঠিক আছে। আমার প্রফিটেবিলিটির উপর এফেক্ট আসতে পারে, ঠিক আছে। তো যে আমার যদি বড় ফান্ড বেশি থাকে, আমার প্রফিটেবিলিটিতে ইয়ে আসতে পারে, তো অন্যের উপর ডিপেন্ডেন্সি চলে আসতে পারে, ঠিক আছে। তো এই রেশিওটার ইমপ্লিকেশন অনেক আছে। তো ফুল স্টপ। ফিনান্সিয়াল স্টেবিলিটি এন্ড রিস্ক ইন দ্য ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার ক্যান বি অ্যাসেসড থ্রু দিস রেশিও। এই রেশিও থেকে আমি ফিনান্সিয়াল স্টেবিলিটি এন্ড রিস্ক কত আছে সেটাকে আমি অ্যাসেস করতে পারি। Thereafter comes the gross profit ratio. Gross profit ratio is to gross profit divided by net sales into 100. Gross profit ratio is equal to gross profit by divided by net sales into 100. Standard norm is equal to, standard norm is equal to, depends on the nature of the industry. Generally 20 to 30% is reasonable criteria. Generally 20 to 30% is reasonable criteria. So gross profit ratio is equal to gross profit divided by net sales into 100. Objective of this ratio: this ratio is determined to measure the profitability and efficiency of the management regarding direct cost and sales. This ratio is determined to measure the profitability and the efficiency of the management regarding direct cost and sales. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो खूब इजी है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बहुत इजी रेशियो है, उतना आता नहीं है, तब भी जानकर रखिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। क्यों निकालता है, स्टैंडर्ड नॉर्म क्या है, 20 to 30%, ठीक है। और क्यों निकलता है, मेजर प्रॉफिटेबिलिटी एंड ओवरऑल एफिशिएंसी के लिए ये हम लोग निकालता है। और দেখেছো গ্রস প্রফিট রেশিওটা? ইয়েস স্যার। চলো এক্সাম্পলটাই যাই, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। এখানে গ্রস প্রফিট কত আছে, 6,50,000। গ্রস প্রফিট বাই সেলস, gross profit in this question is, in the illustration is 6,50,000 and sales is 18,000, 18 lakh, sorry. Gross profit is 6,50,000 and sales is 18 lakh. Gross profit is 6,50,000, gross profit is 6,50,000 and sales is equal to 18 lakh. Gross profit is 6,50,000 and sales is equal to 18 lakhs. So gross profit ratio will be 6,50,000 divided by 18 lakhs into 100. So gross profit ratio is equal to 6,50,000 divided by 18 lakh into 100 is equal to 36.11%. Gross profit ratio is equal to gross profit divided by net sales into 100. In this illustration, the gross profit is, in this illustration the gross profit is in this illustration the gross profit is 6,50,000 divided by the net sales 18 lakh into 100.
Thereafter comes the net profit ratio. Net profit ratio. Net profit ratio is equal to এখানে একটা is equal to আসবে, এখানে প্রিন্টিং এরর আছে। net profit ratio is equal to net profit ratio is equal to net profit ratio is equal to net profit by sales into 100. Net profit ratio is equal to net profit ratio is equal to net profit by sales into 100. Net profit ratio is equal to net profit divided by sales into 100. Net profit ratio is equal to net profit divided by sales into 100. Standard now depends upon the nature of the industry. किस नेचर का किस नेचर का इंडस्ट्री से वो फॉर्म बिलोंग करता है, उसका ऊपर से नेट प्रॉफिट रेशियो का स्टैंडर्ड नाम डिपेंड करता है। बहुत इंडस्ट्री में क्या होता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन कम रहता है, बहुत इंडस्ट्रीज में क्या होता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रहता है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन जनरली 5 to 6% रहता है, 7 to 8% रहता है। तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। The standard norm depends upon the nature of the industry. ऑब्जेक्टिव, ये रेशियो हम लोग क्यों निकलता है, इस रेशियो को हम लोग क्यों निकलता है? दिस रेशियो मेजर्स द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म आफ्टर मीटिंग ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। द फर्म का ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग निकालते हैं आफ्टर मीटिंग ऑल द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट, वेयर ऑल द डायरेक्ट अर्निंग am I audible to you? Yes sir, বলুন। ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস কোন কোন ইয়েতে আছে, ট্রেডিং এ আছে না পিএল এ আছে? স্যার ইয়েতে ট্রেডিং এ আছে। আচ্ছা, আর ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস কোথায় আছে, ট্রেডিং না পিএল? আচ্ছা পিএল এ আছে। গুড। তো অল ডাইরেক্ট এন্ড ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস বাদ দেওয়ার পর যেটা থাকবে সেটাই যাবে নেট প্রফিট, মানে প্রোপাইটারের কাছে ডিভিডেন্ড হয়ে ডিস্ট্রিবিউট হবে। Managerial efficiency regarding overall profit of the firm can also be verified by this ratio. The overall profitability of the firm এই রেশিও দিয়ে, আর ম্যানেজমেন্ট কিরকম ভাবে বিজনেসটাকে চালাচ্ছে, ম্যানেজমেন্ট ভালো হলে প্রফিট বাড়বে, আর ম্যানেজমেন্ট যদি ইনএফিশিয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট হয় তাহলে প্রফিট অতটা বাড়বে না, profit stagnant can also be verified by this ratio. This ratio reveals the relationship between net profit and net sales. This profit reveals the relationship between net profit and net sales. The net profit ratio is equal to net profit divided by net sales into 100. Net profit ratio is equal to net profit divided by net sales into 100. Now we move to the example. नेट प्रॉफिट है 3,58,000। नेट प्रॉफिट 3,58,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स 18 lakh into 100। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स into 100। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू क्या है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स into 100। इन दिस illustration the net profit is 3,58,000 and the net sales is 18 lakh। 3,58,000 divided by 18 lakhs into 100। Net profit ratio is equal to gross profit, net profit ratio is equal to net operating profit, net profit is 3,58,000 divided by 18 lakh into 100. That comes around 19.89%. 19.89%. Net profit ratio is equal to net operating profit divided by net sales into 100। net operating profit मतलब net profit into 100 is equal to 3,58,000 divided by 18 lakh into 100 is equal to 19.89%. Thereafter comes operating ratio. Let's move to the theory part. Operating profit ratio. Operating ratio is equal to
cost, operating ratio is also very important. Operating ratio is equal to cost of goods sold plus operating expenses divided by net sales into 100. Operating ratio is equal to cost of goods sold. Operating ratio is equal to cost of goods sold plus operating expenses divided by net sales into 100. Operating ratio is equal to cost of goods sold plus operating expenses divided by net sales into 100. Now comes, what do you mean by cost of goods sold? Cost of goods sold is equal to sales minus gross profit. Cost of goods sold is equal to sales minus gross profit. Cost of goods sold is equal to sales minus gross profit. Cost of goods sold is equal to sales minus gross profit. Or opening stock plus purchase, or cost of goods sold means cost of goods sold means sales minus gross profit. Cost of goods sold is equal to sales minus gross profit. Or opening stock purchase minus opening stock plus purchase minus closing stock. Opening stock plus purchase minus closing stock. Operating expense is equal to administrative expenses plus financial expenses plus selling and distribution expenses. Operating expenses is equal to administrative expenses plus financial expenses plus selling and distribution expenses. Operating expenses is equal to administrative expenses plus financial expenses plus selling and distributing expenses. So standard norm for this ratio is depends on the nature of the industry. कौन सा industry से वो firm belong करता है? Depends on the nature of the industry. कौन सा industry से वो firm belong करता है? In which industry the firm belongs to? तो इसके ऊपर depend करता है standard norm क्या होगा. Reasonable expected criteria is 70% to 80%. तो क्या होना चाहिए? Operating ratio 70 to 80% होना चाहिए. 70 to 80% होना चाहिए. Objective, this ratio is calculated to measure the managerial efficiency and profitability. कितना management efficient है এবং कितना profit कर रहा है, इसके लिए ये ratio हम लोग compute करते हैं. It shows the proportion of operating cost in relation to sales. It shows the proportion of operating cost in relation to sales. It shows the proportion of operating cost in relation to sales. Sales का कितना part है मेरा operating cost है. Thereafter comes अच्छा पहले तो वो करा देता हूँ. Operating profit ratio. Operating profit ratio is equal to cost of goods sold. Cost of goods sold कितना है? Cost of goods sold is equal operating profit divided operating profit ratio is equal to operating ratio, এটা operating ratio. Right. Operating ratio is equal to cost of goods sold plus operating expenses divided by net sales into 100. Cost of goods sold is equal to sales minus gross profit. Sales is 18 lakh.
Sales is 18 lakhs and gross profit is 6 lakh 50. Sales is 18 lakh and gross profit is 6 lakh 50. So cost of goods sold is equal to sales minus gross profit. So sales is 18 lakhs and gross profit is 6 lakh 50,000. So cost of goods sold will be 11 lakh 50,000. So cost of goods sold will be 11 lakh 50,000. Operating expenses is equal to administrative expenses plus financial expenses plus selling expenses. Operating expenses is equal to administrative expenses plus financial expenses and selling expenses. It comes around operating expenses is equal to administrative expenses plus selling expenses, financial expenses plus selling expenses. In this question, administrative expenses is 1 lakh 20, selling expenses is 1 lakh 12,000. In the question, administrative expenses is 1 lakh 20, selling expenses is 1 lakh 12,000 and finance expenses is 60,000. The sum total of these three will be 2 lakh. The sum total of this will be 2 lakh 80, 2 lakh 92,000. Two lakh 92,000. So operating ratio will be 3 lakh 858,000. 3 lakh 58,000. Operating ratio is equal to cost of divided by net sales, 11 lakh 50,000 plus 2 lakh 92,000 divided by 18 lakh is equal to, into 100 will be here the এখানে একটা 100 আসবে, এখানে 100টা আসে পড়েনি, প্রিন্টিং এরর আছে, এখানে 100 আসবে print. Hello Ornik, am I audible? Hello Yes, Ornik. sir, audible. There will be a multiplication of 100 here there will be a multiplication of 100. So the percentage is 80.11%. Operating ratio will be 80.11%. तो ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि जितना पैसा मैं लगा रहा हूं, तो इधर जितना पैसा लगा रहा हूं, मेरे को जितना इनकम हो रहा है उसका 80% ही खर्चा करने के लिए चला जाता है. मैं अगर 100 रुपया कमाता हूं तो ₹80 will be for meeting the expenses to run the company. मैं अगर 100 रुपीज सेल करके कमाता हूं तो 80 रुपीज for the running of this company मेरे को निकल जाता है, तो 20% मेरा प्रॉफिट होता है. तो ऑपरेटिंग रेशियो यही शो करता है. এত অবধি বুঝতে পেরেছো অর্ণিক? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। বোঝা গেছে অপারেটিং রেশিওটা? অপারেটিং রেশিওটা একবার চেক করো, দেখো. বোঝা গেছে? এখান থেকে কি মানে এরকম নিউমেরিক্যালসই আসে বেসিক? নিউমেরিক্যালস এখান থেকে খালি নিউমেরিক্যালস, মানে দেখো আসা উচিত. এবার অনেক সময় থিওরিও দেয়, কিন্তু থিওরি থাকলেও নিউমেরিক্যালস থাকবে. চ্যাপ্টারটা নিউমেরিক্যালস এর চ্যাপ্টার. অনেক সময় দেয় রে লিমিটেশনস অফ রেশিও অ্যানালিসিস, ওটাও শর্ট নোটের 5 নম্বরের মধ্যে. স্টেট দ্য লিমিটেশনস অফ রেশিও অ্যানালিসিস. এটা বুঝতে পেরেছো অপারেটিং রেশিওটা? হ্যাঁ স্যার। তাহলে আজকের ক্লাসে এটুকুই থাকবে.